हुगली ग्रामीण पुलिस के नवीनतम पहल पर ड्राइविंग लाइसेंस मेले का आयोजन किया गया। पोलबा थाना क्षेत्र के सुगंधा के पास दिल्ली रोड पर एक निजी फैक्ट्री के गेट के सामने करीब 500 लोग लाइन में खड़े हो गए और शुरू में तो ऐसा लगा कि इलाके के बच्चे इस प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी मांगने आए हैं। फैक्ट्री के गेट पर जाने पर दिखता है कि सभी के हाथ में आधार कार्ड है। पिछले कुछ महीनों से पुलिस नाका चेकिंग या मोटर वाहन चेकिंग के दौरान देखा गया कि कई मोटरसाइकिल चालक बिना लाइसेंस के मोटरसाइकिल लेकर निकल रहे हैं। इन घटनाओं को देखते हुए हुगली जिले के पुलिस अधीक्षक ने हुगली के मोटर परिवहन विभाग के साथ जिला यातायात विभाग से संपर्क किया और हुगली ग्रामीण पुलिस को 3 थाना क्षेत्रों आरामबाग, सिंगूर और पोलबा में ड्राइविंग लाइसेंस मेला आयोजन का निर्देश दिया। हुगली जिला यातायात विभाग और पोलबा पुलिस स्टेशन, हुगली मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग के सहयोग से जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। आने वाले दिनों में आरामबाग और सिंगूर में भी ऐसे मेले आयोजित किए जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस मेला में आए लोगों ने हुगली ग्रामीण पुलिस अधीक्षक IPS कामनाशी सेन और परिवहन विभाग का धन्यवाद किया। কিসের জন্য এসেছেন এখানে? ড্রাইভিং লাইসেন্স মেলা চলছে। এতদিন কি লাইসেন্স করানো হয়নি? না না, লাইসেন্স ছিল না আমাদের। এই যে পুলিশের যে উদ্যোগ, পুলিশ যে করিয়ে দিচ্ছে এইভাবে, মানে কেমন, কি বলবেন এটা? পুলিশকে কি বলবেন? খুবই ভালো উদ্যোগ, সবার শুধু ভেরিফিকেশন লাইসেন্স থাকবে, একটা খুবই ভালো উদ্যোগ। সাধারণ মানুষ যারা করাতে পারে না, অল্প টাকার মধ্যে কম খরচের মধ্যে করা যাবে, জিনিসটা খুবই ভালো। কি নাম আপনার? আমার নাম অরিজিৎ। লাইসেন্স কালকে তো বললাম। এই যে যেভাবে গ্রামীণ পুলিশ লাইসেন্সের ব্যবস্থা করেছে, এটাকে কি বলবে? 60,000 ভেতরে বলা যাচ্ছে না। তবু লাইসেন্সটা তো যেভাবে আরটিওতে গিয়ে অনেক হ্যাপা পোহাতে হয়, এখানে তো খুব সহজে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মনে হচ্ছে না, বেশি হচ্ছে না, সেরকম করো হচ্ছে না। কোথা থেকে এসছো তুমি? কি নাম তোমার? আমার মগরা থেকে এসেছি। তো এখানে আমি একটা অ্যাডভার্টাইজ দেখে এলাম। তো এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের থেকে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল রুরাল পুলিশের তরফ থেকে যে লাইসেন্স করে দেওয়া হচ্ছে, তো সেই কারণে আমি দেখছি কি হয়। কি বলবে পুলিশের উদ্যোগে? এই যে উদ্যোগকে কি বলবে তুমি? দেখুন, উদ্যোগটা তো ভালো নিয়েছে, এবার জানি না কতদূর কি হবে। স্টেপটা ভালো নিয়েছে, কিন্তু এখন ঠিক জানতে পারছি না বা ভিতরে কি হচ্ছে বা কেমন কি হবে। তবে যেভাবে আরটিওতে গিয়ে অনেক কষ্ট করতে হয়, সেটা এখানে যদি হয়ে যায় তাহলে তো খুব ভালো বেটার হবে, অনেক বেটার হবে, তার থেকে বেটার হবে। কি নাম? অনেক কম, অনেক কম, খরচাটাও তো অনেক কম।